السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت ناتورا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر۔ ناظرین، بقول شاعر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، انسان ہی ایک دوسرے دا درد وڈیندے۔ اگر انسان نہ ہویا یہ دکھ درداں دی تعداد ہے پوری دنیا بہت وت ونجے ہے۔ میں سمجھدا کہ دنیا قائم بھی یہ وجہ تو ہے کہ لوگاں دے وچ سماجی خدمت دا جذبہ بہت زیادہ موجود ہے۔ پاکستان دے بارے، پاکستانی عوام دے بارے، پاکستانی اداریاں دے بارے، اور خاص طور تے جڑے نجی طور دے اتنے سماجی کام تھیندے پین وہ پاکستان دے وچ پوری دنیا دے وچ ان کو ڈٹھا ویندے، نہ صرف ڈٹھا ویندے بلکہ ان کی تعریف بھی کیتی ویندی ہے۔ زلزلہ ہوئے، سیلاب ہوئے یا کوئی بئی آفت ہوئے، پاکستانی عوام ہمیشہ حکومت دے شانہ بشانہ اور بعض اوقات حکومت تو اگے بنچ کے اپنا کردار ادا کرندے ہیں۔ یہ ہے سارے آج دے پروگرام دا موضوع کہ سماجی خدمت کیویں کرنی چاہیے ہے اور ان دے ذریعے تساں کیویں دکھی انسانیت دی خدمت کر سکتے ہو، اور خاص طور تے جنوبی پنجاب دے وچ کہڑے کہڑے لوگ ہیں، کہڑے کہڑے ادارے ہیں جڑے ایک کام کرندے پین۔ سارے این پروگرام دے معزز مہمانوں وچ پہلے مہمان ہیں میاں سلمان مبارک صاحب جڑے کہ سماجی خدمت بھی کرندے، ہسپتال بھی چلیندے پین، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ان دے نال نال معاشرے دے وچ برائیاں کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو جی کو آنا میاں صاحب شکریہ جناب۔ سارے دوجے مہمان ملک دے نامور شاعر، ادیب، دانشور اور عمان دے وچ مسقط دے وچ پاکستانی سوشل کلب دے تحت یہ سماجی خدمت کرنے پن پچھلے کئی عرصیاں تو ناصر صاحب تک کو اساں خوش آمدید آدھے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سلمان صاحب یہ دسے سو کہ جنوبی پنجاب دے بارے ایک تاثر عام ہے کہ اتھاں بہت زیادہ لوگ مصیبتاں دا شکار ہیں، بیماریاں دا شکار ہیں، اور این پس منظر دے وچ تساں کیا دے دیو کہ این علاقے دے جڑے او لوگ جنہاں دے اوتے اللہ تعالیٰ دی خاص عطا ہے وہ اپنا کردار کیویں ادا کرندے پن؟ کیا تساں سمجھدے ہو کہ این علاقے دے سماجی خدمت دے حوالے دے نال لوگوں نے اپنا کردار اویں ہی ادا کیتے جویں کہ کرنا چاہیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکر صاحب، جہاں تک انسان کی خدمت کا تعلق ہے وہ تو پورے پاکستان میں جذبہ مسلمان ہونے کے ناطے ساری قوم کا ایک بڑا اچھا شاندار جذبہ ہے اور ہر طرف کام ہو رہا ہے۔ آپ جیسے دیکھتے ہیں جنوبی پنجاب کی آبادی تقریباً 5-6 کروڑ سے بڑھ گئی ہے، اور جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جو ہماری ہیلتھ کے شعبے میں وہ کافی ناکافی ہیں کافی حد تک۔ اور جیسے ہمارے ہاں خطے میں ایک نشتر ہسپتال مشہور ہسپتال ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 1985 کے بعد ہر 5 سال بعد ایک نشتر ہسپتال نیا بننا چاہیے تھا، جو کہ ہم نہیں بنا سکے۔ جہاں تک انفرادی طور پہ یا جو سماجی تنظیموں کا تعلق ہے یا ادارے ہیں وہ تو بہت اچھا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تساں مطلب سمجھ دو کہ مطمئن ہو تساں آپ بھی روکی دے بالکل مطمئن تو مطلب کام کرندے مطمئن تو بالکل نہیں، پوری دنیا دے وچ تہاڈا جڑا کام ہے وہ ڈٹھا ویندے اور ریکگنائز کیتا ویندے؟ نہیں، مطمئن تو بالکل نہیں کہہ سکتے کیونکہ کام کرنے کی گنجائش بہت زیادہ ہے، اور آبادی کے تناسب کے حوالے سے جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں وہ بہت کم ہیں، تو کام کو بہت کرنے کی ابھی گنجائش ہے۔ اچھا، ان کا کیا طریقہ کار بن سکتے کہ محدود وسائل دے وچ اگر لوگوں کو کام کرنا چاہن تو وہ کیا سمجھ دو کیویں تھی سکتے؟ ویسے تو اگر آپ اوور آل دیکھیں پاکستان کا نمبر جو دنیا میں چیریٹی گیونگ ہے یا ڈونیشنز ہیں عطیات کے ضمن میں ہمارا ٹاپ 5 میں آتا ہے۔ تقریباً $2 ارب کی چیریٹی کرتے ہیں پاکستانی، ایز کمپیئر ٹو جی ڈی پی کی بات ہوتی ہے کہ جی ڈی پی کے تناسب سے آپ کی چیریٹی گیونگ کتنی ہے۔ ہماری تقریباً 1% سے اوپر ہے، 1.2 برطانیہ کی ہے، 1.3 کینیڈا کی ہے۔ اب ظاہری بات ہے ان ملکوں کا جی ڈی پی بہت زیادہ ہے اس لیے ان کی نمبر بڑھ جاتا ہے، مگر اگر آپ جی ڈی پی ریشو سے ہمارے ڈونیشن عطیات کا نمبر دیکھیں تو وہ کم نہیں ہے، مگر سنس آبادی بہت غریب ہے ہمارا ملک، تیزی نال آبادی بڑھ بھی رہی ہے، ریسورسز کے اوپر پریشر بھی بہت ہے، تو اس حساب سے ہمارے پاس عطیات کی کمی ہے، مگر شاندار کام ہو رہا ہے۔ اچھا، عطیات دی کمی اور جڑے ویلے عطیات دی کمی ہوندی ہے ناصر معروف صاحب، اتھوں دے جڑے سماجی ادارے ہیں، سماجی تنظیمیں ہیں وہ ول دے دن بہر والے پاسے نا، اور تساں چونکہ ایک عرصے تو بہر موجود ہو اور قطر دے وچ مسقط دے وچ تساں یہ سارا کام کریندے پیو اپنی کمیونٹی دے نال مل کے، کیا سمجھدے ہو کہ پاکستانیاں دے وچ یہ جذبہ جڑے بہر ہیں انہاں دے وچ زیادہ ہے سماجی خدمت دا نسبتاً جڑے پاکستان بیٹھے انہاں دے وچ گھٹ ہوندے؟ جی شاکر بھائی، پہلے تو بہت آپ کا شکریہ، آپ نے یہاں انوائٹ کیا۔ شاکر بھائی، جیسے کہ باہر کے حالات ہیں وہاں ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ زیادہ تر جو سہارا لیتے ہیں وہ ٹی وی چینل اور یہ جو نا ذریعہ ابلاغ کو سامنے رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمیں
यहाँ ग्राउंड रियलिटी का सम टाइम पता नहीं होता। तो जो हमारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो चैरिटी के हिसाब से काफ़ी आगे हैं। मतलब पाकिस्तानियत की जब बात होती है, कभी हम सैलाब का जिक्र करते हैं, कभी हम ज़लज़ले का करते हैं, तो पाकिस्तानी ज़्यादातर बाहरी की तरफ देख रहे होते हैं। तो वहाँ अगर कोई भी मुखलिस चला जाए, आदमी चला जाए, कोई तंजीम चली जाए, तो हमारे लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्या पैमाना होंगे कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? नहीं, सरे दस तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये होंदा है कि मुख्तलिफ लोग ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੈਲ ਨਾਊਨ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ 3 ਹੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ, ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਕੂਲ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ 2,70,000 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਸੋ ਕਿ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਾਜੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੋਟਰੀ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ को प्लान ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? रोटरी का जी वाटर एंड सैनिटेशन का एक एरिया ऑफ फोकस है। हमारे 6 एरियाज ऑफ फोकस हैं, जिसमें वाटर एंड सैनिटेशन एक है, जिसमें हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं। अच्छा। और ये सैकड़ों की तादाद में लगे हैं। मुल्तान में भी 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट रोटरी के काम कर रहे हैं। अच्छा। अंदरून सिटी में, ये मुल्तान शहर जी मुल्तान शहर में, और जनूबी पंजाब में भी मुजफ्फरगढ़ में भी लगे हुए हैं वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट्स। और मोतिया के हवाले से जो आंखों की जो बीमारियां हैं उसके हवाले से रोटरी का काफ़ी काम है और हमारा खुद इदारा भी इसमें मोतिया के ऑपरेशंस में काफ़ी मदद करता है। अच्छा, जो तुम्हारा इदारा है वो कितने अरसे तक काम करता पे? हम जी तकरीबन 1965 से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक किने कायम किया है? हमारा फैमिली ट्रस्ट है। अच्छा। और हमारे बुजुर्गों ने कायम किया था इसको। और पहले तो सिर्फ एज ए जनरल हॉस्पिटल था, स्पेसिफिकली इसमें हमने किसी शोबे में कोई एक्सपर्टीज नहीं की थी। अब अमराज चश्म का जो शोबा है, अच्छा, ये हम इसके अंदर हमारा ये एक मेन फोकस है। और इसके साथ साथ अमराज मुंह दंदा का शोबा भी है, जिसमें हम हेपेटाइटिस के हवाले से ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं सब दसे सो अखी की गाल करें पे और ये बीमारी बहुत ज्यादा आम थी मोतिया दी, ते उत्थां तुसां कितने पैसे गिनदे ऑपरेशन दे और अगर कोई उन्हें कोई स्टार्ट कोई नहीं तो वाल क्या तरीका? नहीं, हमारा इदारा कोई पैसे नहीं लेता है, ये ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होता है। अच्छा जी। अपने इदारे का नाम दसे ताकि सारे देखने वाले? फजल रहमान हॉस्पिटल है जी। अच्छा। मुमताजाबाद में मिल्लत कॉलेज के बिल्कुल सामने। अच्छा। तो जो लोग मुस्तहिक हैं वो मुस्तफीद हो सकते हैं। अच्छा, अंदाजन तुसां साल कितनी ऑपरेशन करेंदे हो मुफ्त जेड़े? हम कोई तकरीबन साल में 600 से 800 के करीब सर्जरीज करते हैं मोतिया की सिर्फ। अच्छा, मतलब उनके बाद कोई इतनी शिकायत आती भी मियारी ऑपरेशन नहीं थे या कि में कोई स्पेशलिस्ट थे तारे को? हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, क्वालिफाइड हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से हम रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। और उन्हीं के जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए इदारा चलता है। उनका फॉलो अप वाल कि में थींदे? फॉलो अप हम उनको बुलाते हैं मरीजों को, जब ऑपरेशन करते हैं तो फॉलो अप डेट देते हैं। अच्छा। हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद फॉलो अप करते रहते हैं। अच्छा, नासिर साहब एक दे मतलब मियाँ साहब ने दस्या भी इन्होंने फैमिली ने एक ट्रस्ट, लेकिन वो हुण फैमिली का ट्रस्ट कोई नहीं, हुण वो सारियां दा है, आवाम दा है। अगर साल दे विच 600 तो गिन के 800 तक सिर्फ अखियों दी ऑपरेशन थींदे पे, नहीं मतलब फ्री हो रहा है, वो फ्री थींदा पे। तुहाडा भी कोई मनसूबा है ही हो जाए कि तुसां अपने इलाके दे विच तुहाडा बिलांग है साहिवाल तो
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ लेकिन अपनी मदद आप देता है। मैं कुछ चीज़ां हट के करना चाह रहा हूँ, बल्कि अच्छा है, ਤੁਹਾਡਾ सवाल बहुत अच्छा है। मैं ब्लड बैंक बनाना चाह रहा, ई ब्लड बैंक। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ई ब्लड बैंक ਦੇ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 100 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा, तो कुछ इस तरह की सोच है, बस दुआ करो। और बाकी अच्छा मियां साहब, जनूबी पंजाब और खास तौर पर मुल्तान के उत्ते तारी हैल्थ के शोबे के उत्ते तुहाडा एजुकेशन के उत्ते भी बड़ा कम रह गए, लेकिन तुसां ज़्यादा फोकस हैल्थ को कीते। क्या समझदे हो कि मुल्तान शहर दे विच लोगों को किहड़ी शै दी ज़्यादा ज़रूरत है ये हैल्थ के शोबे दे विच? मुल्तान में जी अभी हमने कुछ 2 साल से, पिछले 2 साल से एक स्क्रीनिंग का प्रोजेक्ट किया है माजूर स्कूलों में। जो बच्चे माजूर हैं उनके जो स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं, तकरीबन 14-15 हैं मुल्तान में, इधर हमने हार्ट डिजीज की स्क्रीनिंग की है जो पैदाइशी दिल के अमराज हैं। अच्छा। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि तकरीबन 10 से 15 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं पाकिस्तान में हर साल जो दिल के अमराज के साथ होते हैं। और जनूबी पंजाब जिसकी 5 से 6 करोड़ की आबादी है, एक भी सेटअप नहीं है जहाँ पे बच्चों के दिल के अमराज के ऑपरेशन किए जा सकें। अच्छा। और हमारी कोशिश ये है कि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान जो अभी पहले सिविल हॉस्पिटल हुआ करता था, जी जी, वहाँ पे शोबा कायम किया जाए। और हुकूमत को भी दरखास्त की हुई है, PC1 बन गया हुआ है, इस पे कोई तकरीबन 30 करोड़ रुपए खर्चा आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक डॉक्टर साहब भी तैयार हैं जो कि ये बच्चों की सर्जरी के खास डॉक्टर्स होते हैं। तमाम डॉक्टर्स बच्चों की सर्जरी नहीं कर सकते, एडल्ट सर्जरी और करता है, पीड्स की सर्जरी और करता है। तो वाशिंगटन DC में एक साहब है, वो आने को तैयार हैं। और सिंस अच्छा नहीं, ये दसो कि तुसा ये बड़ा अच्छी गाल है और मैं कुछ सुन के बड़ी हैरत थी पे। मैं मुल्तान दा शहरी होने के बावजूद मेरे कितने बिल्कुल इंकशाफ वाली गाल है कि मुल्तान दे विच स्पेशल एजुकेशन के 14-15 स्कूल हैं जी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट ते एक क्यों नहीं तुसा काम करते पे कि तुसा जी माँ है उनकी सेहत के बारे मतलब कोई काम करो ताकि घट तो घट एक औसत आ वजे बालों की जेडे मजदूर बच्चे या मतलब हेल्थ अवेयरनेस का जी बड़ा फुकदान है। और लोगों के अंदर वैसी ख्वानदगी की शरह कम है, तो मेडिकल लिटरेसी जो है अच्छा वो तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। और जो दवाइयों का और एंटीबायोटिक्स का दौरान हमल बेदरेग इस्तेमाल है, कज़न मैरिजेस हैं, काफ़ी मसाइल हैं। और फिर वो सारी ज़िंदगी माजूरी की ज़िंदगी गुजारते हैं बच्चे। और हम उनको इंक्लूजन का जो एक कॉन्सेप्ट है कि उनको मेन स्ट्रीम लाइफ में लाया जाए, उसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। हम पोलियो सर्वाइवर्स के साथ तो हम काम कर रहे हैं और उनकी हेल्थ नीड्स को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। पिछले कोई 3 साल से हमने कोई 3000 लोगों का ग्रुप है जिनको हमने रजिस्टर किया अपने साथ। तो सोसाइटी में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे माजूर अफराद के साथ। अच्छा। और पीड सर्जरी के लिए मैं फिर कहूँगा आपके चैनल के तवज्जो से कि इस तरफ हुकूमत को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि हर साल 10-15 हज़ार बच्चे हैं और 45,000 बच्चों का बैकलॉग है। अभी हमने रोटरी इंटरनेशनल से 120 बच्चों की सर्जरी का प्रोजेक्ट किया है, तकरीबन 5 लाख रुपए की एक सर्जरी है प्राइवेट सेटअप में। अच्छा। और अगर हम ये हुकूमत के दरखास्त जो की है अगर ये मंजूर हो जाती है और पीड सर्जन आ जाता है तो तकरीबन आप समझ लें 1.25 लाख रुपए में एक सर्जरी हो जाया करेगी, जो कि 5 लाख की प्राइवेट में हो रही है। सही सही। तो इसके पर बहुत जरूरत है। नासिर साहब तुसा क्या समझते हो कि जिवें मियां साहब ने एक गाल की है कि जिहड़ा बालां दी दिल दी बीमारी है उनदे विच जिहड़ी सर्जरी है अगर उनदे उत्ते तुसा फोकस करो तो ज्यादा अच्छा नहीं? सर ये हुण इन्हां नाल बैठे हैं, बहुत सारियां डिस्कस होईयां ने। अगर बल्कि अगर फ्यूचर विच इस तरह का कुछ होया तो मेरी कोशिश है, मेरी विश है कि मैं अच्छा इन्हां नाल या किसी तरीके नाल असीं ज्वाइंट विच कोई काम कर सकीए। बल्कि अगर इन्हां कोल फ्यूचर विच टाइम होए तो मैं तुहाडे चैनल दे तवसत नाल इन्हां नूं दावत देना कि आके साडे कोल विजिट करन, साडे कोल जो बन पाया असीं हाज़र हैं इन्हां वास्ते। अच्छा बस तुसा मतलब जिवें आखे कि कौमी दियां दे उत्ते 14 अगस्त 6 सितंबर या ईद दा मौका होवे
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਇਵੈਂਟ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਉੱਥਾਂ ਬਹਿਸ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕਾਫਤੀ ਡੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2,70,000 75,000 ਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। तो उत्थे काफ़ी सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ 8-8 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਬਹਾਲ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਾਲਾਂ ਦੀ, ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, और वाल असां देखते हैं कि बलूचिस्तान तो भी मुल्तान पेशेंट आंदा पे, ये जो प्रेशर है किमें घट थी सी? आगही से, और हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने का ज़रूरत है। अच्छा, आप देखें कि आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है चीनी का, कि बड़ी प्राइस हाई हो गई है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखें तो जो बरे सगीर के अंदर कोई शुगर मिल नहीं थी। अच्छा, गुड़ खाते थे लोग, तो ये जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने शुगर यहाँ पे मुतारफ कराई, जिस तरह चाय मुतारफ कराई। तो अब अगर आप इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दिस इज वाइट पॉइजन। जितनी आप शुगर खाएंगे दिल के अमराज बढ़ेंगे, कैंसर बढ़ेगा। तो इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। शुगर का जो इस्तेमाल है वो कम से कम। अच्छा, लेकिन हुण एक्सरसाइज नहीं हो रही। जेड़ा गुड़ है वो भी केमिकल ना तैयार थींदा पे, वो हकीकत होंदी? जी बिल्कुल, वो भी केमिकल से तैयार हो रहा है, मगर कुछ हैं इस तरह के इदारे जो कि फ्री भी तकसीम कर रहे हैं और केमिकल नहीं लगा रहे। असल में वो लाइफ उसकी बढ़ाने के लिए अगर आप केमिकल ना लगाएं तो 2.5-3 महीने से ऊपर गुड़ नहीं चलता। सही। तो हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट है ना कोल्ड स्टोरेजेस का, कि हमने सारा साल इस्तेमाल करना है। आम को भी हम नवंबर में खाने के शौकीन हैं। सही। तो वो ठीक नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स बिल्कुल। अच्छा, बड़ी अहम गाल तुसां लाइफस्टाइल हैबिट दे उत्ते कहंदे पियो, ये दस्सो सो कि जेड़ा असां फ्रीज कर दिंदे हर शय को, उनका कोई नुकसान है या फायदा है? जी मेरे ख्याल में, मैं तो एक एज अ सोशल एंड हेल्थ एक्टिविस्ट हमेशा ये जहाँ भी बैठता हूँ बात करता हूँ कि हमारे यहाँ डीप फ्रीजर्स और माइक्रोवेव ओवन्स, ये एक बीमारी की जड़ है जो हर घर में है और बेदरेग इस्तेमाल है। इवन जिन घरों में मुलाजमीन है वहां पे भी वो मुलाजिम, अपने घर में तो माइक्रोवेव नहीं है उनके। अच्छा। मगर वो जिनके घरों में काम कर रहे हैं वहां माइक्रोवेव में खाना गर्म हो रहा है। आवाम को अवेयरनेस देने की फ्रोजन फूड्स जेडे हैं, जेडे फ्रीज करके हुण बाजार में मिलते पे, इन्हां दा ज्यादा नुकसान तो कोई? बहुत नुकसान है। आप देखें कि अल्लाह ताला ने कहा है अपने कुरान पाक में भी जिक्र है कि जब मौसम आए तो उसकी चीजें खाओ, मौसम खत्म हो जाए वो चीजें छोड़ दो। तो ये फ्रीज करने का पता नहीं कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। हर शय हर साल पूरा साल मिलती पई, ये भी तो एक मामला आ गया ना जी, फ्रीज करने की लोड़ ही कोनी पौंदी। जी हाँ, केला पूरा साल अवेलेबल है, और सब्जी हर सब्जी, करेला है, गाजर है, बल्कि खरबूजा है। अच्छा नासिर साहब, ये दसो कि तुहारा जिहड़ा इलाका है साहिवाल, ज़ाहिर उत्थां कोई मैं सारे इलम में उत्थां कोई बुनियादी सहूलियात कोई नहीं, पर उन्होंने लोगों को कोई इहो जी अवेयरनेस कैंपेन उत्थां चलाओ कि वो एक ते हस्पताल होना चाहिए, या मतलब है कि यूनियन कौंसल की सतह के उत्ते तुसां कोई काम करो इहो जाके डिस्पेंसरीज कायम थी वंजन, क्या इहो जा मनसूबा तुसां लॉन्च कर सकते हो? सर मैं फिलहाल तो इसके लिए माजूरी जाहिर करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। अच्छा। मेरा ज्यादा वक्त बाहर गुजरता है, लेकिन अगर कोई हमारे इलाके में इस तरह की एक्टिविटीज करे या करना चाहे तो हम हर तरह से उनके साथ हैं और उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, रोटरी का पानी का साफ पानी का आवाम का बड़ा मसला है मियाँ साहब, ये दसो कि जो साफ पानी वाला इशू है ये कदन हल थी सी, और उनकी वजह तुसां एक गाल आप की है कि असां स्क्रीनिंग करेंदे पे हेपेटाइटिस की, तो उनका मतलब पानी की जी जुड़त है वो बीमारी के नाल बन गई है, और त्राए जड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ये बहुत घट नहीं मतलब ये रोटरी के हैं, वैसे बाकी मुखैर हजरात ने भी लगाए हुए हैं। अच्छा। और सिर्फ 3 तो नहीं है, मेरे ख्याल में 15-20 प्लांट्स हैं जो मुल्तान शहर में लगे हुए हैं। अच्छा। तो वो मुखैर हजरात अपना अपना रोल तो प्ले कर रहे हैं, मगर आगे वो एक मसला एक और भी आता है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जो मेंटेनेंस है, सफाई, वो नहीं हो पा रही है। लग तो जाता है प्लांट, फिर कम्युनिटी एफर्ट नहीं होता है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट हो गया कि कोई मदद करेगा बाहर से आके, हमने अपनी मदद खुद नहीं करनी। ठीक है, हमारे यहाँ मसाइल भी हैं, गुर्बत भी बहुत ज्यादा है, मगर थोड़ा सा मैंने समझा है कि ये हमारे माशरे में थोड़े लोग बैक सीट ले गए हैं कि किसी पे जिम्मेदारी डाल देते हैं, अच्छा वो कर रहा है तो वो करे। अच्छा। तो ये मेरा ख्याल है एक इज्तमाही जिम्मेदारी है। इनफरादी काम तो हो रहा है, मगर इज्तमाही तौर पर हमें देखना चाहिए कि माशरा हमारा है, मुल्क हमारा है, अवाम हमारी है, तो हमें बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। और सलमान साहब, माशरा साडा है, मुल्क साडा है, लोग साडे हैं,
لیکن ادارے اتنا کام نہیں کریں پہ. اگر کوئی نوجوان بچہ یا بچی انفرادی طور دے ہیلتھ اویئرنیس کم کرنا چاہے تو تھوڑے کو کیا پلان ہے؟ ہمارا جی روٹری کے جو ایک سیکنڈ ٹیئر ہے وہ روٹریکٹ کلبز ہیں جو 18 سے 30 سال کی عمر کے بچوں کے ہیں، جو کہ ہمارے 2 کلبز اس وقت کام کر رہے ہیں، ایک ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان میں اور ایک بہاؤالدین ذکرہ یونیورسٹی ملتان میں. تو یہاں پہ بچے کافی سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اویئرنیس کیمپینز بھی چلا رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو جو ینگسٹرز جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ان کلبز کو جوائن کر سکتے ہیں. ویسے بیسکلی یہ یونیورسٹی بیسڈ کلبز ہیں تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہی کر سکتے ہیں. اب ہم کمیونٹی بیسڈ کلب بھی ایک بنانے جا رہے ہیں اسی 18 سال سے 30 سال کی عمر کے بچوں کے لیے، اور ہم ایک نشتر میں بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں. اپروول دے دیے وی سی صاحب نے، تو انشاءاللہ تعالی مواقع فراہم کر رہا ہے روٹری اور کرتا رہے گا. اور ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو ہم اس طرف لا سکیں، اور جتنا جلدی ہماری نئی نسل اس سماجی خدمات کے شعبے میں اپنا کام کرے گی، اپنا رول پلے کرے گی، تو معاشرہ بہتری کی طرف ہی جائے گا. یہ تو ٹھیک ہے نا شہراں دے وچ، لیکن اصل جی بیماری دی مڈ ہے وہ دیہات تو شروع تھیندی ہے. اتھا لوگوں کو ایجوکیشن کوئی نہیں، اویئرنیس کوئی نہیں، سہولیات کوئی نہیں. کیا اتھا بھی کام کیتا بن سکتے ہیں؟ کام تو بالکل کرنا بھی چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے، اور جہاں پہ بھی اس کا فیسلٹیز کا فقدان ہے وہاں پہ بھی کام ہونا چاہیے. مگر تھوڑا سا لوگوں میں گھبراہٹ ہے ینگسٹرز میں کہ وہ گاؤں میں جا کے کام نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر حضرات کی جہاں پہ پوسٹنگ ہو جاتی ہے وہ حاضری لگتی رہتی ہے، وہاں پہ لوگ جاتے نہیں ہیں، یا جاتے ہیں تو ہفتے میں 2 دن جاتے ہیں. تو فیسلٹیز کی وجہ سے جیسے ہم نے دیکھا ہوگا اپنے پنجاب میں صرف ایک شہر ڈیولپ ہوا لاہور، جس کی وجہ سے وہاں آبادی کا پریشر بھی آیا، اسموگ کا ابھی پولوشن کا کافی ہر شہر پریشر آ گیا نا. تو ہمیں بیسکلی تو ہر 5 سال کے اندر ایک بڑا شہر بہتر کرنا چاہیے تھا. لاہور کے بعد ملتان کی باری آتی، ساہیوال کی باری آتی. تو ہم نے وہ جو فیسلٹیز ایک جگہ کانسنٹریٹ کر دی ہیں، اس کی وجہ سے ینگسٹرز یا جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ دیہاتوں میں کام کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوتے ہیں. تو یہ مسائل تو ہیں. ناصر صاحب تساں کیا سمجھو کہ تہاڈا علاقہ جڑا ساہیوال ہے اون دے وچ کہڑے شعبے دے وچ زیادہ کام کرن دی لوڑ ہے؟ اتھاں کہڑے مسائل ہیں صحت دے حوالے دے نال؟ سر صحت دے حوالے نال تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل ہیں، خاص کر جس طرح دیہاتوں کا ذکر کیا انہوں نے. تو آپ کو پتہ ہے شہر لیول پہ تو چلو پرائیویٹ بھی ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، ہاسپٹل بھی موجود ہیں، لیکن گاؤں دیہات کے حالات بہت برے ہیں. اچھا. اس وقت بھی جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی حکومتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان کو چاہیے زیادہ کنسنٹریٹ گاؤں اور دیہاتوں میں دینا چاہیے تاکہ بیماریاں وہاں سے ختم ہوں. وہاں سے ختم ہوں گی تو شہر سے آٹومیٹیکلی ان کا برڈن کم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور ایک میرے ذہن میں آیا کہ جس طرح لوگوں کے پاس اویئرنیس ہونی چاہیے، اس طرح یہ بھی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر اور شہر، خاص کر شہر میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے ہمارے لوکل لوگوں کا یہاں پہ کہ جیسے یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ باہر جا رہا ہے تو وہ درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوئے ہیں وہ وہاں سے توڑے گا اور بھیج دے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ ورک کرنا چاہیے. لوگ وہاں سے آنے والے کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں اور دن میں سوچ لیتے ہیں کہ ہم بھی باہر جائیں گے. ان کو کم سے کم یہاں ٹیکنیکلی کچھ نہ کچھ اسپورٹ ہونی چاہیے کہ وہ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں. کم سے کم قانون اور جی بالکل یہ ہونا ضروری ہے. اور یہ ہمیں وہاں پہ اس طرح کے مسائل کا بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں ان کو قانون کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو جس چیز کا ان کا ویزا ہے اس طرح کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات بھی تمام ناظرین سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز پہ خاص خیال کریں کہ کسی بھی ایجنٹ کے چکر میں نہیں پڑیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو قانونی طریقے نال باہر بننا چاہیے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس فیلڈ کا آپ کے پاس ویزا ہے اس کی ٹریننگ ضرور ہونی چاہیے آپ کے پاس، تبھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. اچھی گل ہے. میاں صاحب پروگرام دا ویلا مکتا پہ کوئی نوجوان سماجی خدمت دے حوالے کو کام کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی مختصر جا پیغام تھوڑے خیال کیڑا ہونا چاہیے؟ ابھی جیسے بھائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کریں، اور سماجی خدمات کے لیے بھی یو ہیو ٹو بی ٹرینڈ. آپ جذبہ تو ہوتا ہے ہر حیثیت مسلمان کے، ہم سب کے اندر جذبہ ہے، مگر اگر آپ کوالیفائڈ انسان ہیں، کسی خاص شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی ٹریننگ لے لیتے ہیں تو مکمل ماہر ہونا ضروری ہے. مکمل ماہر نہ بھی ہوں مگر ٹریننگ کے ساتھ اگر آئیں تو آپ بہتر کام کر سکتے ہیں. پیغام دینا چاہتے ہو نوجوان؟ جی بالکل. میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی کام کے لیے شارٹ کٹ پلیز خدارہ مت لیں، سیدھا راستہ اپنائیں. سیدھا راستہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک دن آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں ایمانداری دے نال اور محنت دے نال. جی میں اپنے تمام دوئے معزز مہمانوں کا شکر گزار میاں سلمان مبارک صاحب تھوڑا تساں تشریف گھن آئے، اور جناب ناصر معروف صاحب تساں بھی تشریف گھن آئے، میرے پروگرام کو سوہنا بنایا
سماجی خدمت دے حوالے دے نال سب کو سارے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اندے نال ہی سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکتب ہے. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو اجازت. اس اللہ دے حوالے.